mayang ipatuna Napu daw tay kili-kiling na Blondie pa'y ibuhok na Agraman jay baba Mutya isula jay baryuda Igiti kalayan iti balayda Nagatu agaranim kanya na Nimsak lang ti kinayat na Tamacho kini kulot na nakita na Angelina Jolie bibig na Nakapumpungay timatan na Nakapurpuraw dagiting ipin na Ngembusingal lang tay agong na Mutya isula jay baryuda Igiti kalayan iti balayda Nagatu agaranim kanya na Minsan lang ikinayat na Tamacho kini kulot na nakita na Apan kami nagdekjay sirup timangga Intugot at ikay nga kayat na Ken Victoria, secret nga pabanglo na Ngem madakanong mas kayat na Tay siling nga labuyo nga At datuwang nga itlog na Nagpilit kinailig met tuwin obiyak Nagaduti mai-request na tay silipay nga May sangadangan di kayat na Day tatay nodya, sobra sexy na Coca-Cola chef, diba din na Coca-Cola nga nakalata Yeah boy Napan kami nagtechay sirup ti mangga Intuguta ika nga kayat na Ken Victoria, secret nga pabanglo na Ngem madakanong mas kayat na Ken Victoria, secret nga pabanglo na Ngem madakanong mas kayat na Tay siling na lalabuyo Na agdatuan na itlog na Nagpiliken na hilig metu'y nobyak Nagaduti mai-request Na tay silipay nga maysa Kay tatay nobyak sobra sexy na Coca-Cola chef, iba din na Coca-Cola nga nakalata Yeah boy